হায়দ্রাবাদ বিমানবন্দরে বোমাতঙ্ক বাড়ল নিরাপত্তা। ইমেলে হুমকির পর সিআইএসএফ এর দখলে বিমানবন্দর। প্রতিটি এলাকা এবং যাত্রীদের লাগেজ খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা হচ্ছে। বিমানবন্দরে আসা সমস্ত গাড়িতেও তল্লাশি করছে সিআইএসএফ। যাত্রীদের আতঙ্কিত না হওয়ার আর্জি জানিয়েছে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ। হুমকি ইমেলের উৎসের সন্ধানে হায়দ্রাবাদে সাইবার সেল। হায়দ্রাবাদ বিমানবন্দরে বোমাতঙ্ক ছড়িয়েছে, নিরাপত্তার কড়াকড়ি করা হয়েছে। ইমেলে হুমকি এসেছে এবং তারপরই সিআইএসএফ ইতিমধ্যেই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এলাকা দেখছে। বিমানবন্দরের প্রতিটি চত্বর যেমন খুঁটিয়ে দেখা হচ্ছে, একই সঙ্গে যারা এসেছেন যাত্রীদের লাগেজ থেকে শুরু করে গাড়ি সবটাই কিন্তু তল্লাশিতে সিআইএসএফ। একদিকে এসআইআর চলছে, অন্যদিকে অনুপ্রবেশ ইস্যুতে ফের সুর চড়িয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বিরোধীদের তীব্র আক্রমণ শানিয়েছেন তিনি। কিছু রাজনৈতিক দল যারা অনুপ্রবেশকারী হটাও অভিযান দুর্বল করতে চাইছে, বেছে বেছে অনুপ্রবেশকারীদের দেশ থেকে তাড়ানো হবে। কি বার্তা দিয়েছেন দেখুন। दुर्भाग्य की बात है, कुछ राजनीतिक दल एक घुसपैठिया हटाओ का जो अभियान है इसको निर्बल करने में लगे हैं। और वो राजनीतिक दल चुनाव आयोग द्वारा जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, मतदाता सूची का शुद्धिकरण जो चल रहा है, इसका खिलाफत कर रहे हैं। इस हीरक जयंती समारोह में बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम इस देश में से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे। ये हमारा प्रण है। और मैं आगाह भी करना चाहता हूं उन राजनीतिक दलों को जो घुसपैठियों के संरक्षण में लगे हैं। बिहार के चुनाव देश की जनता का मैंडेट है और वो मैंडेट घुसपैठियों की उपस्थिति के खिलाफ। অনুপ্রবেশকারী ঠেকানোর দায়িত্ব বিএসএফ এর। পেহেলগাঁও কাণ্ড, দিল্লি বিস্ফোরণ ইস্যুকে টেনে পাল্টা আক্রমণ শানিয়েছেন রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা। দেশ নিরাপত্তাহীনতাতে ভুগছে, এটা তো সত্যি। আর যদি আগাম জানা যেত তাহলে পরে এই আতঙ্কবাদীরা পেহেলগাঁওতে ঢুকে নিহত পর্যটকের এই ঘটনাটা হতো না, দিল্লিতে এরকম বোম ব্লাস্ট হতো না। তার মানে কেউ ঢুকছে, তার মানে দেশের বর্ডার্সগুলো ঠিকমতো ওখানে নিরাপত্তা দেওয়া হচ্ছে না। অনুপ্রবেশ ইস্যুতে ফের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করল বিজেপি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অরাজকতার প্রতীক। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজত্ব ঠিক তেমনই, ঠিক যেমনটা জঙ্গলরাজ হয়। অনুপ্রবেশকারীদের ভোটে পশ্চিমবঙ্গকে জিততে চান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুপ্রবেশকারীদের ভোটাধিকার দেয় না দেশের সংবিধান, এটাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুঃখের কারণ। আক্রমণ বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র গৌরব ভাটিয়ার। ममता बनर्जी अराजकता का प्रतीक है, गुंडागर्दी का प्रतीक है। जंगल राज कैसा होता है? बिल्कुल ममता राज जैसा होता है। और ममता बनर्जी का असली दुख समझिए। ममता बनर्जी जी को लगता है ये जो घुसपैठिए हैं, जो भारतीय नागरिक हैं, जिनको संविधान और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट कोई अधिकार नहीं देता है कि वो वोट डाले, ममता बनर्जी उनके वोट के सहारे पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतना चाहती। और हर भारतीय को बड़ा गर्व हुआ जब अभी 2 दिन पहले सभी चैनल दिखा रहे थे, हजारों की संख्या में जो घुसपैठिए थे वो वापस अपने देश जा रहे थे। लेकिन एक आंख नम थी, एक आंख ऐसी भी थी जिसमें आंसू थे। एक दिल भर आया भारतीयों के लिए नहीं, घुसपैठियों के लिए। और वो व्यक्ति आदरणीय ममता बनर्जी जी थी। उनको लगा ये तो मेरा वोट भाग रहा है। এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে।